Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone. How are you today? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. The Honorable Miss Sartika SPD MPD and my loving first and my loving friends. The first, let's use blessing given by Allah subhanahu wa ta'ala and given hers until now. Second, don't forget and greeting the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Today I have the presentation skill 20. The determined topic. As you listening to its conversation is listening. Part B. You should be thinking about the topic, subject, or main idea for its conversation. Since the first one or two sentence generally give two topic, you should be ask yourself that the topic is will you are listening careful to the first part of the conversation. Di sini saya akan mulai presentasi tentang skill ke-20, yaitu tentang menentukan topik. Saat Anda mendengarkan setiap percakapan di mendengarkan bagian B, Anda harus memikirkan topik atau subjek atau gagasan utama setiap percakapan. Karena satu atau dua kalimat pertama biasanya menjelaskan topiknya. Anda harus bertanya pada diri sendiri apa topiknya sambil mendengarkan dengan cermat bagian pertanyaan percakapan. Jadi di sini setiap ada percakapan audio yang kita dengar, kita harus menentukan topik atau subjek yang dibicarakan tentang percakapan tersebut. Oke, langsung saja kita langsung ke contoh atau example. On the recording you heard, man, you can believe what I just got. Woman, I bet you got that new car you always wanted. Man, how in the world did you figure that out? Jadi di sini contoh tersebut menjelaskan di sini bilang si cowok, you can believe what I just got. Jadi contoh tersebut menyatakan pada rekaman tersebut Anda mendengarkan, men, Anda tidak percaya apa yang baru saja saya dapatkan. Wanita, saya yakin Anda mendapatkan mobil baru yang selalu Anda inginkan. Men, sekarang bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Jadi teman-teman, kira-kira dari percakapan tersebut, apa pikiran Anda untuk menyatakan apa topik yang telah dibahas dari percakapan tersebut? Jadi jawabannya itu adalah membicarakan tentang atau topik pembicaraannya adalah mobil baru yang baru saja didapatkan oleh pria tersebut. Baik teman-teman, kita langsung saja ke soal, di mana di sini ada 3 number atau 3 soal. Listening Part B. Exercise 20. Listen to the first part of each of the conversations and decide on the topic of each conversation. Number 1. The first part of Conversation 1 is, I'm looking for a part-time job on campus.
What is the topic of conversation 1? Number 2. The first part of conversation 2 is, Hi, Jack. It's good to see you again. Are you ready to get down to business again after spring break? Not really, but I guess I don't really have too much choice, do I? And it's going to be particularly hard to get back to work since I just had the most fantastic vacation ever. Really? What did you do? I went kayaking on the Klamath River. what is the topic of conversation 2? Number 3. The first part of conversation 3 is, Did you read the article that the professor assigned for tomorrow's class? It was really interesting. No, not yet. What was it about? It was about pollution, specifically one kind of pollution called acid rain. what is the topic of conversation 3? Baik, teman-teman, langsung saja kita ke soal di mana ada 3 soal atau 3 number. Number 1, what is the topic of conversation? Jadi, nomor 1 ini topiknya menanyakan tentang man, I'm looking for a part-time job on campus. Yang artinya, saya sedang mencari pekerjaan paruh waktu atau mencari pekerjaan di kampus. Jadi, topik pembahasannya tersebut adalah menyatakan on campus, mencari pekerjaan paruh waktu di kampus. Next, number 2 atau nomor 2. What is the topic of conversation 2? Jadi, di sini nomor 2, woman, he Jack is good to see you going. Senang sekali bisa ketemu kamu lagi. Are you ready to get down to business again after spring break get done? Jadi, setelah liburan musim semi. Jadi, si perempuan ini menanyakan kepada men atau kepada laki-laki tersebut, apakah kamu mulai bisa berbisnis setelah kamu liburan di musim semi. Jadi si cowok ini bilang, man, not really, tidak, but I guess I don't really too much choice, tapi saya kira tidak punya terlalu banyak pilihan, and too really hard to get back to work since I just heard too much fantastic vacations ever. Barusan saya berliburan yang sangat fantastik. Intinya dia lagi malas bekerja soalnya habis liburan. Si cowok tersebut merasa lelah karena habis liburan. Woman, really, what did you do? Sungguh, memangnya kamu ngapain aja di liburanmu? Man, I mean kayaking on Clam River. Saya main banyak sejenis paruh di sungai. Jadi kayaking tersebut adalah sejenis perahu yang ada di sungai. Jadi narator tersebut berkata atau bertanya, what is the topic of conversation 2? Jadi di percakapan 2 itu tentang apa? Jawabannya, topiknya adalah a kayaking trip that man took on the
uh, Klimiet River. Klimiet River. Jadi penjelasan kayak perahu itu yang si cowok ambil di Sungai Klimiet. Di Sungai Klimiet. Number 3. What is the topic of conversation 3? Di sini nomor 3 topiknya tentang men. Did you read the article Professor tomorrow a class? Yang artinya kamu udah baca artikel yang profesor tugaskan untuk kelas besok. It was itu sangat menarik. Woman, not yet. Tidak, belum. Tentang apa ya? Man, it wasn't. Itu tentang polusi. Yang dinamakan polusi itu maksudnya tentang polusi yang dinamakan acids, is asam, yang berarti hujan asam. Jadi topiknya adalah one king of pollution change kick rain, salah satu jenis polusi yang dinamakan rain. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you, that's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.